अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूँ मोहम्मद इमरान जाफिर। नाज़रीन, हम आपके लिए अमूमन इस तरह की वीडियोस लाते हैं जो दुनिया में आने वाली कोई भी ऐसी नई जिद्दत, नई टेक्नोलॉजी या किसी भी नई मॉडिफिकेशन से मुतल्लिक हो जिससे इंसानी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सकती हों, उससे मुतल्लिक हम आपको अपडेट करने के लिए वक्तन फ़क्तन वीडियोस बनाते हैं। हमारी आज की वीडियो भी इसी से मुतल्लिक है। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल दुनिया के हर शोबे में हो रहा है, जिससे दुनिया के तकरीबन अहम ज़रूरी अमूर में आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। AI का इस्तेमाल चाहे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो जिसको अब AI के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा है, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, तो AI का इस्तेमाल जो है हर शोबे में उसका ज़रूरत के मुताबिक बढ़ता जा रहा है। तो एनर्जी की जो फील्ड है इसमें भी AI का इस्तेमाल शुरू हो चुका। सोलर पैनल्स जो हैं जिनके पाकिस्तान में भी वक्त के साथ बढ़ती हुई ज़रूरत और दुनिया में भी इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, नए से नए जदीद से जदीद पैनल आते जा रहे हैं। सोलर पैनल्स दिन में बिजली बनाते हैं और रात को उनकी बनाई हुई बिजली इस्तेमाल की जा सकती है अगर आपने साथ स्टोरेज डिवाइस लगा रखी हो। और इसी तरह अगर किसी इलाके में जहाँ पर तेज़ हवा चलती है, साहिली इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर जो बिजली बनाई जाती है वो विंड एनर्जी के ज़रिए बनाई जाती है, जहाँ पे सूरज का कम जो है रुझान आपको देखने को मिलता है, तो वहाँ पे तेज़ हवाओं के ज़रिए विंड मिल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है और उससे बिजली बनाई जाती है और इस्तेमाल में लाई जाती है। चलें, साहिली और उन पहाड़ी और बुलंद मकामात पर जहाँ पर हवा चलती रहती है वहाँ पर तो जो है इस किस्म के प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल किए जाते हैं और पाकिस्तान में भी साहिली इलाकों में भी इंस्टॉल किए गए हैं जिनसे बिजली बनाने का अमल जारी है। लेकिन आम शहरी इलाकों में, आम देहाती इलाकों में भी जहाँ पर ज़रूरत इस चीज़ की है कि रात में भी बिजली बनाई जा सके, जहाँ पर हवा भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो उसके लिए बर्मिंघम में एक ऐसी जो है विंड टरबाइन टेक्नोलॉजी पर जो है काम किया जा रहा है, उसके प्रोटोटाइप जो है वो बना लिए गए हैं जो कि AI बेस्ड विंड टरबाइन है। और इसके मुतल्लिक कहा जा रहा है जिसके प्रोटोटाइप्स बन चुके हैं और AI बेस्ड जो विंड टरबाइन है ये 2025 के इख्तिताम तक इसकी बाकायदा तौर पर मार्केट शुरू हो जाएगी। एवो फेज़ नामी एक कंपनी है, वो इस पर काम कर रही है बर्मिंघम में कि जो है AI बेस्ड विंड टरबाइन बनाई जाए और जो शहरी माहौल के मुताबिक हो और 12 फुट फ़ी सेकंड हवा में भी चल सकेगी, यानी कि इंतहाई कम हवा जो एक नॉर्मल हवा मौजूद होती है उसमें भी ये काम करेगी और 8 मील फ़ी घंटा की रफ़्तार हवा जो होगी उसको भी ये इस्तेमाल कर सकेगी। और इसमें जो है AI का इस्तेमाल क्या है? अच्छा, AI बेस्ड जो ये विंड टरबाइन होगी ये आपकी रहनुमाई करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। किस तरह से रहनुमाई करेगी? इसकी इंस्टॉलेशन में रहनुमाई करेगी और इसके बिजली बनाने के अमल में रहनुमाई करेगी। इसकी जो सेल्फ़ क्लींसिंग है और इसके जो आप कह लें कि मेंटेनेंस है वो AI के ज़रिए होगी। उसको AI ही सेंस करके उसको कमांड देगी और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा। यानी सादा अल्फाज में अगर आप ये विंड टरबाइन ख़रीदते हैं जो AI बेस्ड है, ये आप सोच रहे होंगे कि इसको मैं कहाँ इंस्टॉल करूँ, तो ये आपको इसकी रहनुमाई भी फराहम करेगी कि इसकी बेहतरीन इंस्टॉलेशन की जगह आपके घर में, आपके लॉन में, आपके गांव में कौन सी जगह पर है जहाँ पर ये बेहतर अंदाज में हवा को इस्तेमाल करके एनर्जी में कंज्यूम कर सकेगी, एनर्जी में मुंतकिल कर सकेगी। और जो है इसका जो ये सिस्टम होगा ये डे एंड नाइट वर्क करेगा, यानी कि आप को सूरज है नहीं है, आसमान पे बादल है, बारिश हो रही है, मौसम कैसा ही क्यों ना हो, ये सोलर पैनल के मुतबादिल के तौर पर ये काम करेगी। ये डे एंड नाइट ना बिजली बनाने का अमल
جاری رکھے گی۔ سولر پینل صرف سورج کی روشنی میں بجلی بناتے ہیں، مگر یہ اے آئی بیسڈ ونڈ ٹربائن جو ہے یہ ایک بہت چھوٹے ٹائپ کی ٹربائن ہوگی، اور اس کے جو ہے نا کنٹرول اے آئی کے ذریعے ہوگا، اور یہ خود ہی دن اور رات میں تھوڑی سی میسر ہوا میں بھی بجلی بناتی رہے گی۔ ونڈ ٹربائن کے حوالے سے دنیا میں بہت سارا کام جو ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے اس سے متعلق ویڈیوز بنائی ہیں، جس میں ایرو لیف ونڈ ٹربائن بھی تھی اور اسمارٹ ٹری ونڈ ٹربائن بھی تھی، اور اس طرح سے بہت ساری جو ایسی بھی ونڈ ٹربائن تھی جنہیں آپ اپنی کھڑکی پہ ساتھ لگا کر، آپ چاہے فلیٹ سسٹم میں رہتے ہیں تو آپ اس سے کسی نہ کسی حد تک بجلی بنا سکتے ہیں۔ تو ان سب میں سب سے جو جدید یہ اب آئی ہے اے آئی بیسڈ ونڈ ٹربائن ہے، یہ بہت لائٹ ویٹ ہوگی اور نوائس لیس بھی ہوگی، اس میں شور بھی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ اس کی ڈائریکشن، ہوا کی ڈائریکشن اے آئی کے ذریعے سینس کر کے اس کو آپریشنل رکھے گی، اور اے آئی بیسڈ ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ سے زیادہ ونڈ انرجی کو الیکٹرک انرجی میں منتقل کر سکے گی۔ اچھا، یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے پروٹوٹائپس بن چکے ہیں، برمنگھم میں بہت ساری جگہوں پہ اسے انسٹال بھی کیا گیا ہے، اور اس کا رزلٹ لیا جا رہا ہے اس سے، اور مزید بہتر کیا جا رہا ہے۔ اس کا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم ہے اس کو مزید اپ گریڈ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ میکسیمم اس سے پروڈکشن بجلی کی حاصل کی جا سکے۔ اور اس کی کوششیں یہ ہیں کہ 2025 کے جو اختتام تک ایوو فیز جو کمپنی ہے وہ اس کو مارکیٹ کرنا شروع کر دے گی۔ اس کی متوقع قیمت کے حوالے سے بھی جو ہے آپ کو بتا دیں کہ جو اس کی متوقع قیمت کی جا رہی ہے، لیکن حتمی قیمت اس کی مارکیٹ ہونے کے بعد ہی اناؤنس ہو سکے گی۔ متوقع قیمت ہے اس کی $5,000 سے $8,000، اور اس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو ایک 8 کلو واٹ کا یا اس سے بڑا سولر انرجی سسٹم ہوتا ہے، جتنی وہ بجلی پیدا کرتا ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ، کیونکہ اس نے ڈے اینڈ نائٹ کام کرنا ہے، کہیں زیادہ بجلی پیدا کرے گی۔ پاکستان جیسا ملک جہاں پر توانائی کا بحران اور مہنگی توانائی مہنگی بجلی ایک عام صارف کی پہنچ سے، تو وہاں پر ایسے تمام ممکنات اور ایسی تمام نئی ایجادات کو ویلکم کیا جاتا ہے جن سے سستی بجلی بنائی جا سکے۔ اور چائنا بھی اس پروجیکٹ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اگر چائنا کی سطح پر بھی اس کا مینوفیکچرنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہ جو ہے ونڈ ٹربائن انرجی کی جو فیلڈ میں ایک بہت بڑا انقلاب ہوگا، اور امید کرتے ہیں کہ اس سال کے اختتام یا آئندہ سال کے آغاز تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس جو ہے یہ ونڈ ٹربائن پاکستان میں بھی دستیاب ہو سکے گی۔ اس کے حوالے سے جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ تو کوئی بھی دنیا میں آنے والی نئی ٹیکنالوجی جو انسانی زندگی کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس کے حوالے سے بر وقت اپڈیٹ رہنے کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔